सबाय सुक्रुप सालायनो थांगा तो पुइलानि खाकतैनो मा फायलायगोन पुइला हंके जों पंचायत सेक्रेटारि नि थ्रुयै अर्डार मांखा जेतर सिलेक्शन खालायजाक दङ एडिसि गभर्नमेंट नि चेयरमैन मेम्बर बरंनि थ्रुयै जों अर्डार मांखा जे पारापुर बरंनि हिसाबै जे अरचिनर राजकुमार पारा अंगनवाड़ी सेंटर कायसा दैपा मासुकजा अमो चिनि 3-4 पारा ओ जतन टेप खुंजा ओंखायनो अर सिलेक्शन खालायनो बरक सिलेक्शन खालायनो बागै जों तो हरकसानो सिलेक्शन खालायनो हंके नेतृत्व आबो पार्टीगत थाङै मान हनैनायखे जों जतन 4 पारा जत उपयुक्त तंगमानि बरक बासरायनि हयते जता मोटामोटी अकरा 12 बा ग्रेजुएट परिजाक जरा हमरनो जों पारानि जत लोक मिलिलायनो मीटिंग 3-4 बार मीटिंग आसुकलायो जों कायसा आंखौ सिलेक्शन खालायनो निदिगनो थांलायमानि फैया सिलेक्शन बरे माने नरक पंचायत जों सागा दङ सिलेक्ट माने जेखुनु बरनो मासा नरक सिलेक्ट खालायनो फायदि नै दा पंचायत जों नरक सिलेक्ट खालायनो परे पंचायतआव थांलायका जों सिलेक्ट खालायनो परे पंचायतआव थांखा पंचायत सेक्रेटारि फरवार्ड नाका एर परे आरन परे जों बीएचसी चेयरमैन आरो थांखा बनारो फरवार्ड नावै कागज पत्र अलरेडी जे सिलेक्शन होनाय बिनि कागज पत्र अलरेडी जमा रजाक बीएचसी चेयरमैन यागो नों ताबो बीएचसी चेयरमैन ताम हनङ न ताम सा बीएचसी चेयरमैन तो जोंनो जे सामाने तंगदे अबा आनि यागो कागज तंगरनाय एर उलो कक सालायफोराना इलेक्शन परे कक सालायना हाई सालायना हाकिमन जोंनो गुरुरि तंखा जों ताबो चिनि प्रब्लेम लोकेल हिसाबै हायता संगर फायखना फायका मानते मासा बिसिं त्रिनाय नानानै नाय दं माने अमर कबस जरते कुबुय आव अमो जे खानामानि कुबुयनो आबो के कारण बो बाहायके बिनि बुमुं फायका आबो तो हतबाक नानि कक आनि मते तामगे हेनबा जों जतनो सहरो मिलैवै बिनि बुमुं जेता उनको माने जों के बने खिबिया जे दाबिदार बिनि बुमुआफ्रो लटारि वो दाजां न खलायजाक एमने के म पंचायत खबजागमो मो पंचायत के सिनि मोहनपुर बिसि जोंखौ जला आरडी ब्लक नि अंडर खबजागो मोहनपुर बिसिनि 3 नंग वार्ड नि लोकरो अमो 17 गुलागारि खबजागो ना 17 गुलागारि एसेंबली खबजागो निनि सिनि मुके आनि मुं सम्बुदे बर्मा ओ कामिनि ना ओ कामिनि राजकुमार पारा लेका आं तो आसो तो मोटामुटी हिसाबाव जे ग्रुप 3 नि मध्य अमनि बागै समालोचना खालायफोरखौ आंके आं 100% 100 कौनो सानै पाजी साया आनि आंकेल इको तामहनि नाय बिबा रंजन इनके आं साका और तो जों तो लटारि रनानि आकुनां खायखांके गासुकुमानो बमा सानाय जतनो सालायनिया कुनाय हिनिना इनके बआफ्रु तामहिसा आं से तुमानि आं से माना नांनाय आबो आं से माना नांनाय अम हायकक सावो इनके अम रखाके बकक सातां से तुबो आं नानाय अम हायकक सावो तो फाना आं का हाया नोंले साबाय खाबा जेता बीजेपी गवर्नमेंट फानका साइसिं तो त्रिपुरा राज्य गवर्नमेंट बीजेपी फाइका आबो तो आईपीएफटी बीजेपी जनगण बासि फाइले के नों जखन तो सामु तांना थांतानि हिके जेता आईपीएफटी लीडर कोनबि बतंगो किसुता इको बतंगो हुकांके एतो बरं नांगिया फानो 4-5 जना फानो 10-12 जना फानो आसुगलाय बाहाके खलायके सिद्धांत जानाय जाया अब हाके तांलायनाय सिद्धांत रखे सोंनि सामु थांखांके अ जागाय प्रचार गो माने अमहाय लाइन नगो सपायगला खामो ओके जेता बि नाजंके आनि नलेज होके बिनि साक सातलुके अ सामु तांगो के बिनि नगो जे समयो जों लटाय रुइ आउट खालायक्रुबो पारानिनो बर खायापानो जाहाथे बंनि बुम कारजा खांखौल साजागला खनाय जत बरंनि निरखा बंनि बरखा कासुकुमानि बरखाव मामा किसुनिबो रोजा तामनो रमानाबो ओ लटाय रो माने ओ साइकेलनि बागै बंनि बुमुबो अरो तालिका बुकतो रोजाक दङ
এমনি নগর সাপ সাকা মাখে লটারি রগর দিনে লটারি রেঞ্জ চাকরি রগর মান হনি কোন জায়গায় ফেলে আবো তো যেটাও পঞ্চায়েত বডিও তো তাব টংনাই রক যারা লিডার রং ন ফাইদি এলাকার বাসি আং হিমিবান বং আনি বড় লটারি কে যতনে আনি বুইয়া নিনি বুইয়া মানে যারা ভাগ্যবান বিনি খব জাগান হনি অমাহাকে সিদ্ধান্ত খাইমেন যে পুরো মানে লটারি রেমানি পরে সামনে বুমুম খোঁজা জাকা আবো পিজুস দেবর মানি নে খব জাকা পিজুস দেবর খোঁজ জাকা আপন পরে লটারি খোঁজা মানে ইয়াগুলো নরক বিনি পিজুস দেবর মানে নক চাকরি না নিঙাই বিনি কাগজপত্র ডকুমেন্টস কোন মানে কোন জায়গা কথা রেখা না জমাদার খানা রিয়াখো আং তো লগি থাইয়াপানো কাগজ তো সবু চাহনি খানা অফিস রগ পঞ্চায়েত রগ আরো নো লেরসন পাস খাইনে আইকো ব্লক রগ বুরি খানি খানা তা রেমানি ইয়াগুলো তাম রকনি ছা আমরক রখনা যা আবনি বড় বড় এমলে নিয়ারো থাকানা ওয়াইসেদা ওয়াইনি কে এমলে সাও এলকার বাসি নরক পার কাইসেবা সুকুমার দङ ববাই মোটামুটি মালাই আলোচনা খাইদি বম হাই নির্দেশ কা কিন্তু আন নির্দেশ রমানি অনুসারে বিনি মতামত খনো जों যে গার্জেন বাই আং ডাইরেক্ট বি নগর থাকা বাপ ববাই মালাই সাথে কাকো বরং মাত্র বু ফাই বু তো সংশোধন গরত নিমানি বিসিও কাইসে সমানা হিনকে नों बाय आं बायनो जतनो कायसा सुलाय कायसा सिद्धांत खाइले नि आबुके बहु आबलां जागला नर खाइमाखबा नर खालाय आगुति आं जागला खनि ब फाइला दिन थानि वाइ वाइ थमा फाइ रिक्वेस्टनका ब फाइया तायम फाइरो তারপর নরকে মানে যে অসুকুমান যে বিসিংতে চাকরি সানাnya দর নাই না পিছুস দর নাই নং সামন নামুছ আনি ককাহাই যদি সে বিনি রাইদে তি থাকাঙ্কা ব বেআইনি খেলায় তাङै আবকে সাত লপুনি থাङ যেটা নাজ্য এলাকার বাসি যে মানিয়া সিদ্ধান্ত আমনো নাং সাজাবি যদি সে পিজুস নন রলি আঙাকে নং নাহার মুতা মুনা নং ইয়া ফির ববাই সেদনা আবো তা আইন তো বিভিন্ন দ্বারা দङ মানে 10 লাখ থেকে পূজা যদি কাইসা পালি সুতানি কাইসা বাই 10 মান আবো তো আকাশে পাতা লঙ্গ হুমা হয় মানে নিনি সিনমু কিসার দে ani sinumuka pores de borma ang ba murani na bini angkel kalayo omo mane bo পঞ্চায়েত খবজা omo mohonpur ka soba disi jompujol adi brok ngka ke sinomong ka tinong wat kami ngaike o ongnabadi center da omo karas kumar para ke chinmura ke ramsatu thakur para o je ei jetai